아니 단다가 라이브 디 가진 조이나나 얘기 지던다 커멘트 나올라니 미카시기 더 커멘트 두던 디샤시라 디갈라 아니 디시도 게다 디컨트레라시라 근데 참마갈랑아 비디오 냠도 거라다 쇠도 마르라 그냥 비디오 쇠라야 두질링그레 인 참마 냠도가 쇠도 미디야 라이브 거라 도셔나 디디 카니 거라 갑도 갑동이 디시게나 디스 고추 계시 떼온 거이나니 떼체 do chini anga cover this manga chidu ta chesan cham yangi live to na ya personally me suzurangi theo shagdulngi link yani mi de ya this koran satisfied to chana do something and do chini the live project le ra youtube na la ani tanda kyopo nga ta video chik swe ra ta video di nga tis confused resha nga topic tanda khashi chu ra odi gala nga video syo samsra ta topic khai gala syo na samsa ani kiranzo na ni yang al suggestion doina di topic di gala ya video syo chita ya dir da individually mebache mi mangbu jil pen to sar la tene to topic to din na kiranzo inji mi laro chi kiranzo gaji personal suzo opinion di share china ya bodo chik di che nibo di ani tanda ta recently ngi tanda covid-19 ki tanda vaccination gyad gala ngi video se ra an pechi mi mangbu chi go chi sha ani mi mangbu chi tanda odi video di go chi sha ra an pechi da kiranzo lodi video di gyuni kiranzo appointment zo len to pe ani len to pe res something are rever ra odi video tagi de chine dinashi tanga tanda next ngi ki video chik nga tanda digal syogo na samstanda khare covid and vaccination gi process chora the vaccination ge du khari chigi me di vaccination ge san khari chigi me di process digal nga tanda video logic syogo samsra so odi gal confused chik nga odi gal new chik nga tanda ngo mangchela ta ka de suju che 카드 수주요리 엔디니시 가장 지우기업 디니시 레시피시 네레 가장 지우기도 양 팅상 appointment 린디 in general appointment 렌당 디 컨테스트 랭고이메 니망니기 appointment 렌당 지 스웨스웨라 프리펙처라 니네 어디 이블린 다 프리펙처 상마지 소소소지 appointment 렌당 디 티스 카도스도 최선 디 티스 카실라타다 디 유스마리 최선 ngarangi tanda website minister the interior ki nanglo langi ki tanda gyunemide prefecture sangma odi nanglo cover chigdura kajang juge dinashi renew che odi chikdura odi galanga chiksyo na odi this confused to tanda ta tigalanga tanda samutang dera kyopo ni dunga dun samanan tanda video chikala swe dinashi shake energy la jore odi che sumbadi andina shiwa chigla tanda kechumbu chik tanda ngozo nevigo gi reduction sue dina reduction di niura graduate da reduction solidarity lan kya din dwa gi reduction chesan dirani nga khai so na tanda dunzo so shis tu ro tanda ngara chal da prepare you go to ja odi nga tanda chel tagira kesi kyanzo nangoniya kai gala suyo me specific shamba din de ne lane tigre di nangno ni bia di gala sune apu lane kyanzo point of view din lana okay tenzi chumbi ki tashi dele pro and my question is my CMU will terminate on October 2021 and it is possible to apply for card vital even if I didn't got the single number like one for man or two. Yeah. No, yeah. Kirangi nga tiwa gutsusra. Kirangi khalasli kirangi tanda tenzi chumbi kirangi questions rishara ngi pinchigo.
Okay. Tenzi chunbi tanda questions kurgyo tingi pinchi ra. Ani tenzi chunbi kya ngi chiwa di tanga shira. Ani tanda October 2021 yora. Tanda nidong di logi tanda October la kirang gaji CMU di ini zogu dos ra. Di la di October la di kirang mende October, September first week nang no la. First September nichin kirang gi dawa nyingel la di September chagira. September 30 nichin peje da kira renew che gochu ra odi. Ini kirang la tanda di mail idura kare CMU gaji tanda number tanda 1 ni toge jora pui na tanda fixed number lagi permanent number lagi to hodi mindo hodi kirang la mail asra kesi hodi mena kirang gi ka digital apply chedu mare thangbanje la kirang ka digital apply chela hodi gor kare number jora number 1 ni rage do kesi number 1 ni rage di kirang ra na automatically kirang ka digital ki toptan de ra ru ra for color tanga di completely nga di ingu me hang masra ni nga kyo la kirang la khari share che la na mede ine kesi kirang la ka de su ima mede nga recently mi chi gi tan problem solve chi nga rang gi tegar CMU office la phone tang je ani mi di lo tomna di tosos lo ni sum storing group je lo sum dosha ni tanda bodu ni normally ka de vital di lo ching na lo rawod le du lemba ine corona mara ne peje lo sum social and kunzo gilana di pe gap chumbula re pitet maybe korangi department change chira chikta hodi chin delay chawre le tura khajina na ngozu nyima tema tangbo apply chiri department jura tema tangbo ta france tema tangshu ngozu CMU apply chiri department chikche di jela yang gyo ngozu department chik change chira ya hodu du kunzo gi delay chawre sara khajina na data phazu tae da chini delay chawre le sara tangbo del chikchana hodi chincha re sara excuse and roosters kunzi 아니 니어디 니 라임바 마신 그냥 딱 니 디쇼돌 코로나 티와 땅셴바 꾸지 그냥 가 그냥 티와 주엘렘바 아니 티와 가리 요사 아니 꾸지 아니 계시 미직라면데 아니 까도 위들 기토 톱단 라일 미들 차긴 가르 상고렐렘바 아니 코란 게 디고스 칼라스나 로추 그지 까도 수지 디요나 두고레사 디나시메데 아니 까도 수지 디 찍체 아니 버th certificate 요라단다 먼저 오프라네라 했던데 certificate 도네 손스라 어딘니 디고레서네 어딘니 땅 쇼서라니 땅 니메데니 파이나라 이기 디티우도 그래 디몬데 카드 비틀런 티라 엥가 캐널 디 서미션 치 구지 엔드로스티나 딱이야 페이지 미칭니스 랑 얘기 엔들라체 크론존 치 젤로 군조 렌레체 라시다 땡가 쇼르 메다 크랑기 디딩가 키스투디 엔드런 라스라미디 디니 타나 페이지 카드 비틀 기차게 오디레사 제가 키런조비 오딘데 트라이 치다 키시 카드 비틀 디 고이나 try chira ini nga kiranzo la dinyamdo kesi kiranzo mede igi titana injimiji suzuki damla yobe mene wilgi dana CMU officer hodi letter box na maluma to na lu khajin lagyu lana chingyi gi ende lu che mede yang ende kalor kunzo gi yi rama so do da le mara leng do keng mino direct kora kiranzo go jitanda CMU kiranzo department gi center jora odel tangsho center yora so department khari ne 78 kg evelyn ine re kyanzo hot descent tanda kupchu konga khare kupchu kopshi ru ine re tanda kyanzo world was ine re tinashi khari ne kyanzo center khora yora odel kyanzo tangsho khardu ya kyang tanda tinsi chombe kyang tanda CMU renew di pechi online bi chidu mare dinashi kyang ka du bidal tanda tangbo apply chidu mare kyang la number di mena the hodi ka de vital apply che la ngi la sa kyang tanda hodi ni dio na kyang apply go sin try che da in for reminding kyang October 2021 la kyang ki CMU ri jogi di che sang kyang tanda September 1 la kyang renew chure September 1 ni kyang renew chira kangyo kyo kisi lega chi me na ega sa ru ra gyu nda kyo be renew charure simde ma lega du chi ne ko tis ka verification du chi da 어디래라 어디 그냥 딘시 준비 그냥 되는 이 랭게 그 디케시 그냥 satisfied 참면은 알아 와라 이거 랭 샤로치 rabte tashi dele good job carry on tashi dele rabte lasa apso apply dalo apply
dalo apply che di lawra lasa apso tashidele dalo apply che di nga kirang la suggestion kharti la na thangbonya la dalo apply che la kirang inji minji tanda ngso mary gi gyune tanda social lojmo jora tanda odi inji numigo di unique mo la jore odi kirang inji minji rato achira mary gi social lojmo di inji minji apply chi kisi mary gi ji tanda social lojmo to la apply di machina dalo apply che mar dalo apply che la chagin thangshut kharla na tanda mary la apply chi urra phane ani kirang maraw che dineshi kirang la nedang chagin changorda pechachana kirang lega yuri kirang la desa yomari china kirang la chagin changdiorda dalo apply che la chagin chi kharla na kirang mary apply chi che khunjogi kirang la apply chi chagyo dindej korda dibi tis ningba yu gor inya kirang tamuni kirang apply inji mi chi chagyo chi gorra okay yes I have lastra last also kirang ki kisi kirang la yuna kirang ki khachu urla na mde tabo kirang khar samdang na kirang apply chen gyurung de du digal niwa di kirang mde condition dalo la das was apply che mar suppose kirang la karta social lojmo apply che shora kirang condition samma changru da lega chi yue mixi kirang lega declaration gi thondem de lega chi yue na kirang of course in kirang la rai gi chances yi mang bor ra di bi kirang de 3 months gi kunjo gi salary slip jura odi ki show kur show le dura di dende rojina kirang nga kirang la khari suggest che la na kirang mde so will gi tanda assistant social yuna kirang la odi lamde appointment long ra ani appointment khache long la na nga dalo apply che nga odi la nga robo chiru chita la bra form she di kyang en konjo rangi kyang che changma robo chir ra cheza kirang inji mi ji konjo assistant social la dewa chida Tenzi Chumbi, okay, thank you, and I will do that. Yeah, Tenzi Chumbi, odi kira try chida, kesi kira odi mashi, ta dosa odi mashi mara ine anga kira kaado vidal raya na kira inji michi odi try chira kare, antana nge tagilasa kira ngeji lochu guji kaado suju yo wache, dina shi birth certificate ofra ni fresh long lo, ofra gila fresh long birth certificate kira kachang tang li re. Ani peji once again nga dinyam du khalangi dosna kisi kiranzu tangi dinyo kiranzu mi sheba dinjal bi kiranzu ngoshin badanzu ina inji miji tanda birth certificate online toni tanda longai chudwa dinashi birth certificate ina de khajang ju ge di mede online da mobile na lo yungu bindu khajana na peji mobile na lo di format di takta ru di me sare khare format takta di me zara di laptop tu da yana ipad na yungu na khash ipad na yungu gul peji wa इन्हें मोबाइल ना लो दी युगु मिदु किसी करा ऑफर के जी वेबसाइट ड्रो चिन्ना पई ना ऑप्शन दे दो ली मिदु चिसा इंजी में जिकरा बर्थ सर्टिफिकेट दिखो ना वेब लैपटॉप टू द पीसी चे तिनशी आईपैड टू द दोन चिकतन ट्राई चिता किरा ओदना थुना दुगोरे बर्थ सर्टिफिकेट दे खंडस अप्लाई चुगे मिदि ngi कॉपी दि खंडस कोई मिदि ngi वीडियो से शेयर रख्या ओदि तने डिग्रे things should be no I'm not satisfied okay things should be kisi kya I'm not satisfied mena on khari gal satisfied cha maso nga hodi gal nga inji mi jila da nga ha usare last so it's been 3 years ya kirang ji 3 year yinta kya pe apure kirang la chances bi mangore en kirang lega chi we inta lega chi yo che en kirang gi tanda desa tanda present desa di chunju yo che en kirang nangmi family situation tagre dinashi kunzu gi kisi kirang khangba ora kirang me yana khangba chunju ju na adoma do na kirang dalo inji mi apply chur kirang diga lega chi yo na da kirang rai chances se mambor kirang assistant social la inji mi appointment long te la yo en kunzu rang gi robo chigore kunzu lenge chore assistant social kera in kirang will la kirang assistant social yuri odel tewa chita son of snowland before vaccine what to do kutsu masunga the son of snowland kirang gingal questions khar kurdula na before vaccine ani what to do la chira kharigal lore what to do la na before vaccination what to do na nga audit is kyang
clear suruchita before vaccination, what to do after appointment. Before vaccine, what to do after appointment. Vaccine ginge la kharchu re la shra. Vaccine ginge la normally do nga jo appointment loin do re ta vaccine di mi changma gyaw re ta ra kichum bu chade re tanda la chesa ta dinga tis thyo dinga means kyang gi ta ta kuru ri ne ngara len da jura ta ta len thong mu ra chesa kyang elaborate tanda this yakpuchin nga questions ti ta nga ha go sar ra. Next since COVID I lost my job. Yeah, I understand chitu dura kyang gi ngal khalas lana COVID-19 ke ni chini kyang gaji job di me wacha sos la shara. In tine rojna ga kyang la ta khalo khandis suggest yore. Kyang ta tanda COVID di ta tari churgus ni kyang tanda di ngozo gi ta lockdown di copy ra. In kyang chungna kyang la proper khamba ya bujra kyang de lega yonar dara dalo kyangnam de khangba halamalam do the show do rish ra ya 90% do ya dalo khangba lega yo che kunzu gi dagara lungu dura last 3 month ge jim de pay salary slip ra ta fish the pay odi tang show le dura ngara do chesna dalo chama ngara apply chi ngarang gyang che ta ra odi rang longs assistant social domni and help do dinle me ra che kunzu gi khari longge dun samanga ha gu ra kunzogi salary slip di lungut last 3 month gachia chesan kirang lega chikche ra 3 months to lega chisa od lamsa ni dodi fish te pede ra an kirang as dawni kara dawni lega chisa na china ra daw sumba de lega chiwe go appointment long shane dur assistant social le kanang go appointment tharum bu ti do jela kira appointment go to go su kira page third dawa ji mara odi gi fish te pe dikhira lawa yu gi tende thuju chi ketuna ani yabor dalo apply chiyo da takta khir ya timing kaitan dawa ni rucha shena ngozo CDE ne permanent chago marra means CDE di fix chago mara ni cheza this odi konta de la this vedu yola mela dojor kese dawa sum gi khe na cheza ngozo mangje dawa sum gi longur ra chesan kiran injimji daosum gaji yuna pe abore shambaya kiran dalodi tanda lega meo ton kiran apply chiuna apply chi to chogor da ne apply chi ni kiran ya reject do rana chara ya decision di favorable da unfavorable di rana ya kiran lega chama ya goni chu gire odi chi attempt check te du kora kiran injimji ni didu sosu la ta kunjong ni tue mego chu ande do so ro favorable de shala jo kiran la lega du changma du la nya rai jo odi kiran ji tana question diri son of snowland I never test COVID is it possible yeah oh thank you goes son of snowland kyangi ngal questions khar kuslana kyangi thanda bod test korochi mes ranga COVID la ine amte tanga is it possible tanga vaccine gyal possible relish rao yeah why not kya possible re ngai ne me de nga test chiumar ta sozo nagimena ne sozo ha gora ine khunzo phagela me de kya appointment dila day dila drive go su shusti do rao na khatina kya COVID na new year changma du tanda dingi tanda online gi appointment long dan na t-shirt phagila kesi COVID na yulan therra phagina kyangsa yor danda na melan therra and kira appointment date labi pha do go su kiran so la shugru sti thod na kyang sangma du yo cheza odi na lo kiran gi thibu dura nga kiran thangmani deje kira khaina chugi lo chopge atabi ani kiran chamba me fever me any allergy ke me and it is up mood that someone lelo risha ini can simply chumu pha dora roba chinga someone do phageliyo in
kira COVID danyu yelan pagi tagere namena nameler kira hagura kira test kor chimena kira peje namigira susu namelan tagyabra ani kemindu pal direct rudra. Okay, Lolo, thank you so much. Tadanga gyokpo ani tanda chikchina tanda COVID kachi tanda cup appointment date de la khande chigi me kuzugi hodi galanga video jikso samskajna nga di process di kyun nga dosarwa dotsa indu ngi hagu yura kari chigi me en kiran zo tis mind now tis ready to chaya nga tanda hodi gala video jik video do jik swe do jik tanda nga chashi do jura tanga di plan chi dik swena khande do syo go me do ja means presentation chura an kiran zo go chwe do chi hodi khandes chigu me nga this chashi to this ti ngi hodi gala video jik swera Boy Tenzin, I have the tick this issue and do I have allow work in other European country like Swiss or Germany? If yes, what document we applied and where we applied? Okay, ani tanda peche Boy Tenzin kirangi questions karlana ngala tick this issue yusra nga Europe ki lungba shamba do lega chegi allow the yore choje yore Swiss da Germany da kari ne da if yes any document ngal khari gore la chora and where we applied nga nge symbol di apply che mer sangut ngozo ji tanda permit chora tanda lega che di France na lo machi chilo yo mara unless ki minde kena la phaju lungba di phaju gyagap chora odi kena la permit tena madu ya ngozo France ni permit yo mar kena pa lega che liya chezang odi Titujri kirangi questions nationality yuna mashiwa peje permit me samsra lungba European lungba shemba lega chela odi thanda kirangi questions tiresha ngegi dingela search chi endo ngai ha gusra kirangi lagyo nashi Germany do da doala inde leado china ine ende yusamar di options tiora thanda kirangi lagyo di document ta hamas tamni di onzo chagen digora changyu samara onzo kesi nationality mena nationality engage go isare injimi jiwa kesi Europe lungba shamba la chu na indijal kira document kar ku go meser shagya gora phage ran la kira sa do je la chi na re khawal la jon phage ran jinda gi tare gora kira ka kira phage nationality card ditun shira konazo rang gi chi shir changma document do kar ku go samare kira ngonzo ji nge dole ngonzo lega ching de yor kunzo Italian do da kunzo card chu kile shira ka kuch document de min du cheza nationality yinji mi go isare odi tanda kyangi tanda questions shira tik decision yo la de anta ding ngonzo chama kange chi par re ngale me son of Snowland thanks rapte how to get possibility adoma nowadays hard to get it please solve it lashra ya kajin tingsa adoma di raya khabuchar ra tanda pandemic digital kajin na exam ko mang cheta di social distancing da chik the lockdown da du chin market ko gu chonga da pur go ye office ko go ge office go ge di kunzu gi ta mila maybe tongba chang mara mi sang ma na de ora ta digapsu de management che jon aduma di khadura na mi ji khangba tongba thena ra khangba ro tongba thung mar khajin da mi sangma nang de ora ta nang di mi sangma phasu shift ching mara di ti ju du jar ra de management che la khangba tu pe do da khangba saw chik di che la chesang possibility tis new ta da tari churgu ne peje kiran zo mi de try chira attempt chida mi khashe mi de ta kyo yo ni ma ni khangba pe la khar de gi dun changma yora ta kunzu ya thungur khangba pe ro kyo pe chi ge ra kunzu
kaina na ta lockdown di open chira ta digopsu ya chances mayor aduma railya aduma khashi ta kena uzu gencho marra khalo doche kunzo khaligre o kena zo how me kena la message li re ke je kena khambarana khashi ya ende resung ende yorra kena injimiji parang do shukin do na ya tenge den do di kena gi phazu tewa chidra an kho tenge den do kena ropok den kyun en hodel attempt chira ini sooner ta thanda ima kyur thagaji daw sumshi di chi ta pije nge sambal rai gi chances te ma dur sangudra aduma do jota lasso Rabde, if you have any idea Rabde ki Rabde any idea gal khari gala Rabde ki kyan kingala tanda any idea rushla if you have any idea lash odi khari gala lagina alag dire ala kyan ki question se di sir how to get possibility aduma nowadays hard to get it please solve it lashra kyan zo din awla tangi du ne su ne re kyan zo ropa du den ne kunzula tangshu di kharila namde kyan la khangba yone re kyan la khangba mene re ra aduma na di yone re kyan la khangba mene re pingaram di yona inji miji tanda social lojumo jora tanda mary gyune lojumo gyanga jora odi inji miji kyanzo apply chilo tanda nga digal nga video sutung mudu khajina na nga ngara khangba youtube mide ngala register go ni saw che thoye mindra ani nima inna digal online gaji website dinga pheju tang tang dushin gi chi zu kunzu gi website go bet format go gyo tang shara titi saw du cha dishan nga trodang du tis access che di khakpu che dura mi shamba ji gi da mi shamba di ta ngal ting mara khurang ji use chela mary gi account zo chesa hodu sin nga tis khakpu chi online contest apply chi we me ya ini kyan inji mi ji kyan gi so assistant social jora hodila teo chi ni me de ku ngala social lojmo apply chi da la and social lojmo dimide apply chiwoda digo marra inji miji kena lo re la kena renew chiwo re ra renew machina audit shirur ra date cancel charur yang go ni kena sawa apply chur and the chasumbu chagra chesan kena zo khamba mara bodu renew du ta chira lo re chur adoma duina ya daw thuk jela gare automatic jodor yang kena sawa apply chur ini social lojmo thanda mary gyuni khamba rai di pheje khakbu yor unless kena lya kau du chi kena wife ni ga lya kau chi situation ya pu yu family mangbu yu chi na ni kena rai chances yor ra mary gyune odire ta adu kyang gi da aduma gala da ta rail khachur ta di kena kesi kena lya du chi na ya aduma rail purity ma yor ta ine nga khari suggest chi na yei hutu na mashi aduma la kera te do ta urgent do samna ani aduma la lya chi gi na aduma la apply chira rai chance ma do ra purity ma do ra niwadi kesi kera aduma ta hiji dewo mi do nga close mo ji go samna ani kera lya chi do na inji mi ji mi de go for the social lojmo gyang denmam de digital dalo apply chi this ya yore samudra khangba ine cherer kya lya chi di odi gi topdang chora ta kalorda topdang lor opportunity lya chingi la this purity to jor khangba raya den zena kharina odi len to chira grab chi do chi kira okay and can the questions kurungi kashe stora tanga tanda chuju
guda kama chukchi rishara nga guda chegas podunga di chira live streaming ngegi mi yu di zo di mi de mi mangburu da live streaming na ende goe de mera mi chi ni sum khazo yu ne mi de suzu ga ji topo do yu de na nge live streaming na tagre kuran zo questions ta topo yu kuru re khuzurang gi problem di solve china nga dagaran dik shara odira yi nge ji objective to jura okay ani poi tenzin lashra how can I change my CMU address silver play lashra okay poi tenzin kirang gi questions di khartulana ani khandes chini nga ani tanda CMU gi ji address di change ore poi tenzin in kirang la di Emily gi ji account di yewe tambu kirang ngala di wala tanda sharucha kirang la Emily account di active himbe kirang gi tanda CMU kyun ni tanda ngozo kag de vital yunge dinde na konzula tanda address yora tanda Emily account di suyo yore odi kirang gi suyo yuna ngala wala message sharuchi kisi kirang Emily gi ji account di yuna mende nga kirang tyong go samsra khandes chini phai nanglo gyo tan yume yo okay poi tenzin no lasra poi tenzin kirang la kag di vital da dunsu mewe Emily account mewe na an kirang la kag di vital yuwe kisi kag di vital mewa che an kirang la mde ni kirang piche di online to ne renew chi tu marra an kirang normally namgyu nishi kirang gi ji address sawa jo mare address station de domicile chora odi kirang odi gangla mde kirang gi tana numigo de security social ti an kirang CMU office ki tam dol yune odil 1090 ra yamena main center jora tanda department kora odil ta 90 kirang will khaw di yune ine once nga chikhala na khattu ne kirang su khachang change chi ra will ningba jira odi emdu dewa ur marda nothing kharik kuch kal dewa unless kirang su yigi ningba de kalik chewe na mashi khattu ne prefecture ne sawa dimdu dewa chi dinashi CMU inere kaf inere pol employee inere lapos ine changma sawa dimdu dewa chi lo ningba dil dewa or chu marda kirang lea or yo marda ningba imdu kisi kirang su saja change chi na address chu kya na unless minde kirang ki department chikpa inna mashi will chikpa inna mashi sorry will chikpa inna an kirang di chu mara change chi yo mar kisi will khaga inna an kirang dip changma di chi lo kirang akhlor sawa damla sudu hodi imdu contact cheze ke nima ningba dimdu dewa yo mare okay poitinzin again no lasra okay ani poitinzin nga kirang la khari suggest chiyuna in kirang iji miji kirang gi attestation de domicile chira tanda odi mide latest gorda ya dawsum nanglo ingyo chiya ya kunzu gi yang kirang gi nima ningba du tang shanar da yang kunzu gi ale dida nima 3 months ne ningar dawsum le nanglo ingyo chukor ya odi gi nima kunzu date chira last 3 month nanglo ingyo goji attestation de domicile jiguro hodi consult da mpj kirang gi khachang di jibute rure ani good luck for in kirang la kyoko ani ka de vidal rache ni kirang Emily account de create next time ni kirang changma online kyuni kirang renew che da changma yong melam ye
Tenzi Chimbel, I have already applied for ADF Logement by online since 2 months ago. I have already applied for ADF Logement online since 2 months ago, but no such a result are coming. So, do I really need to go their office for requesting? Okay, once tanda kirangi tanda ADF lan Logement like that digala nga idea gore mera. To be frank, ngal digala idea gore me. Ini ngegi ngegi rokochi peji ADF ki gyune ne khambadu ra gyuden tura kunzo ro chashna apply chi che ande pomodo ragyu sir beji wa this priority this sa do sir phule ra ta ragyu sir phagi dola ine ngadigala item me phayara to che ande ragyu me normally the France nalola inde pe case new ra kirangi apply che san phal to ni me de nga apply chi te de la resung gi ta inde chu lena ti do ine ti gi re nga digala nga item me I'm really sorry. किसी पार्ट ना रागी युए द मेल है इन्हें सब किरंगी किसी अप्लाई चीज़ ना ऑनलाइन अनि तरी चुरगु ने लॉकडाउन नि तक चिदन ज़्यादा कर्फ्यू हो रहा चुजु खलोड़ा डिम्बा बदरा इन चीज़ां समझ गोपी दा इन क्या अटेम्प्टेशन ने डूर क्या पारा टोरा राना राव रे मारा रा किसी इन डोच रागी ने क्या मारू ने ग्योबा रा दिले क्या ऑफिस राउंड टोशा द ट्राई चेक चिदा attempt chira क्या symbol लो दिरा कि ये at least nga pha doing apply chi ngi pharang to nya show ke ani oden to china hade do shamba ade af flash to di nga how me di chokwa shamba jira shira da di tanda tons ra di ji lojmo do nga to nyu te de ini item bi tanda kyang gi chik le do pha to da in the ra yu me. Okay, Lhasa Apso, thank you so much once again. Okay, then good night, everyone. Ani good night. Ani simjan nango. Okay, ani ta kyoran so questions yuna ngala questions tangra ani ngal questions mena ani nga di live session dinga ani kyoko nga close si ani in chick ni khashegi ngal khale lana kyangi live la together zoom ni delete matang ro chi ru lai dura chamcham ni live kiji tan together to ta personally su jim de solve chi go du chi nga delete tang gi ra khajin na questions di continuously leave da in delivery youtube pe ringbu chai dura video ringbu chara ya this youtube la ya kalo mi tu ta la board ru chai jo chick jel chick questions da tak len ru kyo na 정말 gap 매겨 줘 가지고 이라나 어딘 도지 yeah anita last 5 minutes nga guira kisi kya so questions to na ngal tang ra questions mena nga di live thing close chi tanda chala guda kama nisa chi resha ani guda kama Nishutsa tools langa di live di close chi kesi kranzo question mena ke mare nga di automatically close swishi ra kesi questions yuna ngala questions tang ngi kranzo ngarang khashi ngode ngi share chi ra Boy Tenzin, when did you leave came every month or randomly? Questions sticker, when did you live came every month or randomly?
ale ho life la ka dos li ra every month chidang ende di ru yo mar ta nam kyu na ta da tujul ta ngong zo ji ta kyobo tari chugu ni ngong zo ta la go chu ra ya tis khapo ru chi ra ngi video le ru da video so da this yo nam gyu dun da ji la ni stu su tu ku na ta di go sia dun da ji la chicks tu da ya na dun da ni la chicks tu ende ru ji ra di go su ya la go chu di ne ngarang ni kesi mi mangbu ji la problem di mangbu the disha di kangi du samna ngarang ara ya chu tu ni me kyo yo ya video su tu ji che da live to do the this nga live chidang da video su le this ya live to na nga le la du ngar personally lag da ngar khajin na questions kurgi di ngar kha singi di nga direct nga khalo da communicate chi tu dra direct la tu ke indi editing la da indi chu go yo mar da ine namgyu youtube studio nga prepare chore ani prepare chora ani digala systematic local korim do stu rak tambo khal lage tende khal lage niwa khal lage do stu sangma digor ra youtuber sangma digi gre ngai digi ani prepare chora this tawre direct edit do ne mare in niwa dilani editing chi sangma chira ani ki je ta khalor thanda do chena live na lena tangjo keja repeat do chiguru da khari ne ta do share da tuna do live la da session end around to ra ine phala video studio inji miji editing chodra keja double lagyo dine na sorry precision lagyo du ya di chod cut to chi odo chine ta and dinishi ngeji so personal detail khashe dinde na ya blur chi go do da odin mangbu chi dura odi this chi kaburo chi du video studio atis ine live to this lela du ine nga live ta nga live te gyurung mo jelle ra randomly kisi kena jo nge ji nge gi ta live to ji kisi kena pen do sto do some kena la thwa din de yu to go do yu sam na kena gi su su ji ta nge gi live tin ji mi nge taw mar da kisi kena busy na da kisi kena free che kena la to go ti gi thwa din de yu che and de na to be frank kena khale na notification bell ju ro on chin shara and kissing a live to na kena teng dan kena sharli ra and kena alert charu re digo suni kena so questions tin de na kunai digre inji me chi live le me chen kena unne gora questions personally to the kangi do shu chumbo na ngala mde nge ji comment nang lo shana dire ngal yo ingi kena la teo chugo live nang lo ya tis ngajo nga this pagi comment na ide ngajo type kya and chidi ya this crowd this kha to sta communicate che khani ende do tishe gyara this lela to sta origin okay any demo last 1 minute rishra ani pichi the kyanjo la questions yusamare anga tu shini ta live ti nga close hi live session ti okay ani live session na lo ani kena chu mi khashish lesha an samalangi gi ta tanda this problem ngarang ni kena chu gi ta problem to khashi solve chitu re khashi solve chitu gi re khashi solve resung di nga how mena nga khartu le yu ra sing mena andigala so kalore free la do ya go thong mudra kalore miss di charu ra ya chesa sing mena le yu ra 어디 있니? 인기 안 줄라 직 펜토에 펜토 그래서 뭐 디시가 오케이 Tenzin Chembe, thank you so much and your video are always helpful to many newcomer on many subject. Thank you. Tenzin Chembe ani kesi ngegi video di kyunsu mi sawaling changmal kesi penru to ende chiyu na ani kyun changmal ani good luck lai ra tanga samsam nga phege dis kishedang nge keje shire gi du phechi kyunsu go ta chugi gur rangi samsam nge randomly nge video subscriber da viewer da kuzul kishi ngegi kishi du ani kyunsu gi kashi yorra susu shingo re ya mila shedu ya mi phachu di gotsu takta susu gi lago same di takta phagila bhabki minda ya phachu del gotsu e sutu munda
세상이 근데 계제 뒤유라 계시 쇠마투나니 땅이 망부 랍 유토로스 엔디치나 초메르즈 섬부 세상 아랑아라 트라이 지기 캬ን조라 칸투투 심플 고츠투에 직수고 섬거더라 엥 아랑기 어디 스투 유레 아라 레오르주라 Okay, the kyanzolo questions bigire tanga dagara lani live ki session di close chi ani good luck changmalola ani kyanzo gi paperwork da ani khari ne changmam de ni yapushin do show ani andina shi ta thanda nazadi thanda bi live mare in kyanzo inji mi de safe de ani mi chomsa da mangbu do la do mare ani tana France ki da lockdown di gope gorra kunzo gope di kare economically samnotan dita prati chito marta ko dendi gyurmu kya to mara ine min nangi tanda France na yore kiranzo sabsu chi chida ne ngozo pepa de joina nana and lag marra dilation did inji de joina nana ya Twitter da Instagram da kunzo dinalo publicly leg do nga naso tanga quarantine chi pepa and lag mare nana nagi dulane ni 오지선 키란소 딱 칼롱 독자릴나 독자 마레 임바도 멤버도 저 가능 이제 그런저기 다 셈리 지길 섬에죠 밤마다 조디는 시야 미르주이 파조야 디디루 세셔야 저 뉴스로 쓰다 오디진 덴르로 싱글 승부들아 이냐 따디 somehow the community la dinnu do ya kalore nana nagidu malana corona la visit chinge ro dene kunzo this alert chira visit chi sange de ne so test chuguna chi mi shamadamna self quarantine do chera odin do ji tangi ki this mangburu shes ro ngara this express project chi ro so in gi si kyanzola pento ere do je okay in this chine ni thari live video di close chi and sing zoom thank you so much lesra ni you are welcome okay and good luck samalola paperwork ta samala ani dus chine thari live di session